समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड आउ जय मसीह। मु आशा करे आपण माने समस्ते प्रभुंकर दयारे आपण माने समस्ते भलर अछंती। आसंतु प्रिय भाई माने आमे ईश्वरंकर वाक्य ठारू किछि विषय शिखिबा। आउ जहा लेखा जाय अछि उपदेशक तार 11 तार 9 पद तार 11 पर्वर 9 पद लेखा जाय अछि, हे युवा लोक तुम्हें अपना यौवन अवस्था आनंद कर ओ यौवन काल रे तुमर चित्त तुमको हुष्ट करू, पुणी अपना मन और गति रे ओ अपना चकुर दर्शन रे चालो, मात्र परमेश्वर यही सब विषय धरी तुमको विचार रे आणिबे, यह तुम्हें ज्ञात हुओ। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रत्येक युवा आ युवती ईश्वरंकर वाक्य कहे तुम्हें अपना यौवन अवस्था आनंद कर। आज अनेक युवा लोक मैंने कहते एमती समय आनंद न करले कौन डकरा हेले आनंद करबो कि, बुढ़ा समय आनंद करबो कि। जेतिकी लुचि लुचि मंद खाइबा लोक मान को जेतिकी दुई लाखा माइजी दुई लाखा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखबा लोक मान को से माने आनंद करंतु। एबे जो आपणकर जो बल अच्छी जो यौवन अवस्थार अच्छी आपण भावुंट इटा गोटे आनंदर बयस, यही समय आम आनंद करवा बोली भावुच। प्रिय प्रभुंकर लोक माने दिने मने रखंतु यही सबु कर्म जहाँ आम करुचु दिने प्रभु विचार आणिबे। प्रत्येक युवा आ युवती सुधरी जाओ नाई बोले परमेश्वर तुमको सुधराई देवे भल करी। उदली उदली बुलवाटा गोड़ हाथ भांगाई देवे। मने रखंतु ई यौवन अवस्था रे बाइबल कहउचंती आनंद कर, तुमर चित्त तुमर हृदय तुमर मन जेमिति करुचे सेमिति चालो। आज अनेक युवा आ युवती निजर अनुसारे निजर मन अनुसारे मन करला उड़िया खा, मन करला सिगरेट खा, मन करला जुआ खेल। अनेक युवा आ युवती आज अनेक पापरे पड़ी अछंती। आज ईश्वरंकर वाक्य शुणंतु, परमेश्वर निकटवर्ती हंतु आउ निजर जीवन को सुधरांतु, नले परमेश्वर भल कर तुमको सुधराइबे। जयपुर तुरुक आज्ञा कहबे जयपुर, जयपुर अर्थ अग्नि भितर पुरवार जोटा कि नरक। से जयपुर रो उद्धार करबा पाए प्रभु आमान को जगत रे आसीथिले। आज अनेक युवा आ युवती निजर गति अनुसार चलुंट। मोर इच्छा मते जेंती भल लगले सेंती करबी, तोते कहीं तोर कौन जाऊँगी आमर किसी जीवन नाई। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जीवर तुमर क्षति हम। से प्रत्येक युवा आ युवती परमेश्वर को निकट में समर्पण करंतु निजर जीवन को। ये यौवन अवस्था रे परमेश्वर को स्मरण करंतु। ये यौवन अवस्था रे परमेश्वर को ज्वाली भयबार केते मनोहर। आउ ई यौवन अवस्था रे आमर जीवन को पवित्र निष्कलंक रखिबा, तेबे आउ विश्वासी मानकर एक आदर्श स्वरूप जीवन काटिबा। प्रत्येक युवा आ युवती आज अनेक युवा आ युवती चर्च केमती जानती जेते बेले दान देवे सेतके बेले जाई दात देखाई कर दान देवे। तुमर दान को आर तुमर दात को आर तुमर जीवन को तुमर दान को प्रभु नेबे नहीं। जदि ईश्वरंकर वाक्य आमे सुनु नाहु आमर दान को मिसा ग्रहण करबे ना, राम को मिसा ग्रहण करबे ना। अनेक युवा और युवती चर्च गले वाक्य सुनबार नहीं, निजर मन इच्छार कारबार चलसी। आज चालो मने रखंतु ई जेतिकी युवा लोक माने पुड़िया खाई गिड़ी देवाटा तुमर दात मन को झड़ाइबे। मने रखंतु सुधरी जाओ नाई बोल परमेश्वर भल कर सुधराइबे तुमको। बाइबल कहूँ आपण यौवन अवस्था रे जहाँ तुमको इच्छा लगुच कर। आज लोक मैंने करुछंती निजर मन अनुसार करुछंती। आजिकाली कॉलेज जीवाटा पाठ पढ़वाटा कम। आमर भाषार गोटे कोरापुटिया भाषा रे कहती गोटे विषय, ये मैंने पाठ पढ़वा को जाऊना, ये मैंने पाठ पढ़वा को जाउछंती। कूटी ये मैंने कॉलेज न जाकर कु भालिया बाड़े कु गोस मूले हैं कूटी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर कु पार्क रे पढ़ाई न करी ये मैंने बेसी पाठ न पढ़ी पाटा पढ़ुंट जाकर बेसी आरी माँ बापा नाम को लोक मैंने बदनाम करुँच। युवा आ युवती प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने ईश्वर राज्य सन्निकट
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119 ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପଥ କି ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର କରିବ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନ ହେଲେ। ଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଇ 25,000 ଇ ଆଇଫୋନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଜୟପୁରକୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଇ 150 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ, ଆଏ ପଢ଼ିଲୁ, BA ପଢ଼ିଲୁ, MB କରୁଛୁ, +3 +4 +3 ଆରେ କି 4 ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଜି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବେଶୀ କମ୍ ବୟସରେ କାହିଁକି ଆଜି ଯୁବା ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? 30 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ନ ହେଉଣି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଇ ଜଗତର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଆଜି କିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଆଜି ମାନୁଛି? କେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଆଜି ଲୋକ ମାନୁଛି? ସେ ବାଟ ଜାନରେ ବାବୁ, ତୋତେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଖା ନାହିଁ, ତୋର ପଇସାରେ ଖାଉଛି କି? ଆଜି ମା ବାପାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୁବା ଆଉ ଯୁବତୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସାବଧାନ କରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଉଦଲି ଭୁଲ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ କରି ଉଦଲାଇବେ ତୁମକୁ। ସୁଧରିଜ ଏଟା ଏକା ଯଦି ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ହେବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇ ରାତି ବେଲେ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକରି ଲଗାଇକରି କମଳ ଢାପେଇକରି ଦେଖବାଟା, ଆରି ପିଲାଟିକେ ଯାଇକରି ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇକରି କିଏ ଦେଖୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଶବାଟା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇ ଯେତିକି ତୁମେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବୋଲିକରି ମୋବାଇଲରେ ପେଟିଂ ଲୋକମାନେ କି ଲୋକ ଦେଇକି ରଖୁଛ, କିଟା ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ତୁମର, ଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆରେ ବିଡ଼ି ନାଇଁକି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ସେଦିନେ ଜଣା ପଡ଼ବ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ବୋଲିକରି। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଯୁବା ଆଉ ଯୁବତୀମାନେ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମୟ। ଏବେ ଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ବାପା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କହିଲେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଗତି ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।